Selamat ngali hari serta mereka bebasa ngagi tak semua begulai ngau aku Viviana Lena Igai Buletin Ukas Iban edisi ngali hari 17 November 2021. Batang berita, penumbuh palan mansiap penyakit berampin SIDC dekatnya di Pelasar Pemansang Industri Baya Pengawal Berubat di Sarawak. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari atau Datuk Abang Openg Madah, tu dekat ngepun ke Bayo Hub di Ngempung Hospital, palan mansiap pelajar ngau palan Bayo. Koya SIDC megak ditumbuh ke nyerumbak pengawal perintah ngemansang ke industri bayo pengawal berubat dengan strategi pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. This is indeed a timely project as we need to begin to develop our own capabilities and expertise in preparation for any future outbreaks. Ladies and gentlemen, the state government is taking initiative to be in charge of its own destiny, while maintaining close interaction and collaboration with our federal authorities. This is a research facility under the purview of the Sarawak Research and Development Council. Ia berjaku bunyinya berpengerami nasihat tanah palan mansiap penyakit berampin SIDC di Kota Semerahan kemari. Kepala Menteri mayanya megak madah pengerami ke diaturnya nyadi ke kelai baru ngagai pengeransiang Perintah Sarawak nyungkak ketika pemanah pengawal berubat ngau pengelantang rakyat Sarawak. Dulu harinya buat jaku ia Menteri Pelajar Sains ngau Pansiat Teknologi Sarawak Dato' Amar Michael Main Jaong madah SIDC nya di pelabak keberkah dikenak buat tahun 2024. Koya palannya dekat ngempung penglandia hari menuatuk ngau antarabangsa, kelimpah mata company bayar pengawal berubat dunia ti dekat nentu ke Sarawak, semampai nyikap diri napik nama-nama kenyadi dudi arila. The center's goals are to improve research in infectious disease, equip Sarawak with the capability and capacity to test medication, vaccines, equipment against infectious agents, enable Sarawak to detect, diagnose, and predict potential infectious disease outbreak. It will also complement and collaborate with the Ministry of Health in Kuala Lumpur in tackling infectious disease in Sarawak. Berita nangkan ketuk, pemansang teknologi ngau digitalnya di Batang Perkara Nentu ke Pemujur Sarawak berjadi kejulak hatinya di negeri Mansang manggai tahun 2030. Menteri Mudak Pengatur Menggeri Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madah ketegalnya Sarawak megak patut nyikap nembiak sekolah ngau penemu digital ngau teknologi ngambil kesidak tetapi ke revolusi industri 4.0. Ia megak madah perkaranya seririh ngau pengeransiang Perintah Sarawak dekat nempah rakyat ngembuan penglandiak buat digital ngau teknologi ketaunya di Jalai Penatai Pemisik Sida Ila. Berjaku berpengerami berjadi ke TNT Mini Lab 2021 berdewan Serbaguna Kampung Seberang Sarikai kemari, Datuk Len kenyadi chairman tegas madah ke programnya tahu benar nyadi kepalan bala nembiak sekolah nayan ke penglandiak sida bab perkara digital ngau teknologi. Kuya tu yang kau meri awak ngagai sidak ke penglandiak berkongsi ke penemu bergulai ngau bala nembiak sekolah pengajar ngau Mesia Mayuh kebukai. Berita di Bintangor, Perintah Sarawak udah mengungkup kegeran e-khas ngau penyampau RM169,000 ngagai 28 bengkah gerempung, sekolah, gereja ngau upis perintah di Pelilih Meradong. Geran Kedisua X Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing di Bintangor kena hari 1 tadi dikena nyau penerima berjalai ke program sidak. Datuk Ding kena awaknya belak ngelalau sidak ngambil ke semampai ni tiah ke atur Operation Standard SOP nyeliah ke penglekai COVID-19. Ia megak andal pemeriknya dekat dikena ngau manah bayak ke ngatur pengawak ngadu ke perengkaguna sekolah, gereja atau ke opis. Berita nangkan ketuk, tanggung pengawak rela berguna bendar nyaup Mesia Mayuh maya bertapik ngau pengelekai pandemik COVID-19. Ex Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinep madah, ia muji pengeransiang raban rela di bau ti semampai bertati ke pengelikun Mesia Mayuh sekumbang penyakitnya ditemu nyadi. Kuya tanggung pengawak rabannya megak berguna bendar dikena nyaup raban polis maya berjalai ke pengawak bakal ngatur pengawak ngempang jalai SJR. Sepanjang saya menjadi wakil rakyat, saya melihat
anggota RERA ini betul-betul memainkan peranan yang amat penting dalam masyarakat. Terutamanya dalam masa pandemik COVID. Pihak RERA lah di mana-mana tempat memang kita nampak pihak RERA. Pihak polis boleh berkurangan, tapi RERA tak boleh berkurangan. Pernah terjadi apabila kita ada lockdown di 10, pihak PDRM tidak mencukupi disebabkan terlalu banyak lockdown di kawasan bawah. Maka dengan itu pihak RERA lah yang menjadi yang menjaga SJL di 10 untuk hari pertama dan kedua, kalau tak silap saya. Jadi itu maknanya begitu pentingnya pihak RERA dalam masyarakat. Ia berjaku menyenyak berpengrami nutup kurs Rela Renggat 1 2021 di Palan Rela Sigong Singai kena hari 1 tadi. Dato' Henry mayanyak madah ke kursnya mujur diguluk 51 ikut raban Rela hari Pelilih Bau. Berita diteruskan dengan pengawal X Adun Kedup Martin Ben ngabas tabak ke dilanggur alai ngagak palan servis bunan Mongkos kena hari 1 tu tadi. Projek mongkor 102 hektar pemesai tanah ngau ungkus urung 5.8 juta ringgit ungkup pampas dekat diberi ngagai sidak ke bempu tanah alai sebedau tu bisip ngau projek nanam sawit lalu dah habis timpoh sempekat dengan upis gempung ngau ngadu tanah Sarawak Salkra berendur ti di langgurnya. Palan servisnya ialah dekat digagak ke bangunan kedai, rumah, bangunan industri mit, palan pedagang, stesen minyak, klinik, balai Mesia Mayuh sekolah primary serta ia ke berkawal ke Bukai. Agi nampung batang berita. Komiti Pengatur Penusah Negeri JPBN Sarawak netap ke pemutus merit dos booster vaksin COVID-19 bagi Mesia Mayuh ke berumur 40 tahun ke atas. Vaksinnya tahu diambil hendak berbayar berklinik luar, hospital luar, klinik pengerai PPV serta ngau cara mobile. Mesia Mayuh ketahu bertujuh dekat ditetap ke hari bulan dengan Hamai Sejahtera lalu dipinta datai berpalan berubat di udah ditetapkan. Tajak pihak sidah keempat nerima kangau Arimai Sejahtera sidak tahu bertanya ngagai PPV, klinik pengerai perintah ngau klinik luar. Naka 14 November 2021, 391,491 ikut sudah bertujuk dos booster. Beripot nintiang hari COVID-19, Sarawak kemari bising rekod 266 kes positif baru ke ditepung nyadi bak 22 pelilih menua. Enggaunya semua penyampau kes positif di negeri tu manggai ngagai 247,933 kes. Pelilih menua tinggi rekod ke kes barunya bakal di Ayan Ketuk. Hari penyampaunya 253 kes baru ditemu nyadi bak kategori 1 ngau 2, lalu 13 kes bak kategori 3, 4 ngau 5. JPBN Sarawak megak madah ke bisi 4 itik kes pemati ditemu nyadi dalam kandang 7 ngagai 15 November 2021. Nak kata dulu edisi ngalih hari bergulai dengan aku Viviana Lena ngau bala kru buletin. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube. Nyaga diri ngau orang bukai kena sengkabung hidung ngau mulut. Kita nyaga Sarawak, into Sarawak.